well today. Before we begin, please make sure you are ready with your notes and materials. Today we are going to continue our lesson on My Classroom, and I encourage you to participate actively. Let's make this session productive and enjoyable, okay? Now, let's see. I would like to share my screen, and I hope you enjoy our lesson today. This is about My Classroom, environmental cleanliness, and simple past tense. So there are 3 learning objectives that we are going to reach today. Jadi selesai dari perkuliahan ini, Bapak Ibu akan bisa beberapa skills, 3 skills. Yang pertama adalah listening and speaking, kemudian reading and viewing, and writing and representing. Oke, in writing and representing, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk writing short paragraphs. Tapi awalnya kita akan latihan unscrambling words, writing past tense sentences, and reconstructing recount text. Kemudian nanti akhirnya akan writing short paragraph. Jadi melalui latihan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Bapak Ibu sekaligus akan memperoleh vocabularies, kosakata yang baru, kemudian bisa read well and write your own writing. Okay? Now, let's listen to the dialogue. Saya akan memperdengarkan sebuah dialogue, and you're going to focus on the text yang muncul di layar ini. Teks yang ada di hadapan Bapak Ibu fokus ke situ, sembari saya akan memperdengarkan, the listening to the text. Okay? One afternoon at the beginning of the new school year, the school held a student orientation event. In the event, the teachers introduced themselves to the new students. Bumatihia, one of the teachers at the school, also introduced herself to the students. Okay, jadi you have listened to the dialogue, you have listened to the audio about the school, okay? Now let's answer this task. Jadi ini bentuk latihannya supaya Bapak Ibu mendapatkan vocabulary yang baru related to the My Classroom, related to our topic today. So in the given picture of a classroom, drag and drop the correct words to match the objects you usually see in a classroom. Dan ini latihannya ada di dalam akun Bapak Ibu masing-masing. So you can open your account and then you open topik My Classroom. Dari situ Bapak Ibu akan bisa melihat apa yang perlu Bapak Ibu kerjakan. So this is the task. Okay, the thing that you have to do is that Bapak Ibu perlu mematch object that you usually see in a classroom. Ada nomor 1, 2, 3, kemudian nomor 4, this one, number 5, and this one is number 6. Okay. Nah, ini Bapak Ibu perlu untuk mencocokkan gambar dengan kata pilihan-pilihan yang ada di sini. Mari kita dengarkan audionya. One afternoon at the beginning of the new school year, the school held a student orientation event. In the event, the teachers introduced themselves to the new students. Bumatihia, one of the teachers at the school, also introduced herself to the students. Oke, so ini audio yang tadi. Dan sekarang kita perlu untuk mematchkan. Which one do you think number 1 belongs to? Apakah plant? Apakah water bottle? Apakah fan, globe, whiteboard, backpack, and chair? Plant, kira-kira cocoknya ke nomor berapa? Okay, so number 2 is the plant. Dan nomor 1 adalah whiteboard. You are correct. Kemudian nanti Bapak Ibu akan pilih dan cek. Ya, ini dikerjakan di dalam account. The second task, okay? Listen again to the audio in task 2 and match the names of the objects with the correct features in the worksheet below. Nomor 1, one has been completed for you, namely whiteboard. Drag and drop the object's name to the corresponding numbers in the picture. Nah, ini gambarnya lebih banyak lagi ya Bapak Ibu. There are 12 pictures dan ada beberapa pilihan kata di sini, and the same thing we are going to do. Bapak Ibu perlu mencocokkan.
Kira-kira nomor 1 apa, nomor 2, dan yang seterusnya, and you're going to check. Mudah-mudahan Bapak Ibu melakukannya dengan benar. So, untuk gambar nomor 1, tadi sudah terjawab, yaitu whiteboard. Kemudian, how about number 2? Ini ada bunga. Lalu bunga ini cocoknya kemana? Yes, you're correct. Ini untuk plants. Kemudian number 3. Nah, ini ada 3 buku di sini. Kira-kira jawaban mana yang cocok? Yang match to the picture. Apakah backpack? No. Yes, the answer is books. Okay. Kemudian untuk yang number 4. Ini kira-kira gambar apa? Yes, you are correct. Ini untuk pencils color. Okay, how about number 5? Apakah yang nomor 5 ini cocoknya ke yang mana? Apakah scissors? Apakah water bottle? Okay. Okay, yes, you're correct. These are rulers. Okay. So, berikutnya, let's listen to this audio. Kita akan fokus ke reading text and viewing. Kita akan mendengarkan dan nanti kita akan memperhatikan. Okay? Let's listen to the audio. Okay. Nah, ini juga audionya Bapak Ibu bisa lihat di School time has computer. finished. The classroom looks messy and dirty. Bumutihia, Pakromi, and Buida are standing in front of the class and discussing how to clean it. Finally, they agreed to clean the classroom this afternoon so that it will be clean and ready to use tomorrow morning. Oke, nah itu audionya dan kita sembari bisa membaca from the text. Okay, now we come to the task. Look at the picture 3.4. Match each word in the word box with the correct tool that is commonly used to clean the classroom. See the word box. Oke, ini word box-nya. Ada broom, ada bucket with water, ada spray bottle, ada rag, ada whiteboard, eraser, kemudian pencil, and chair. So the thing that you have to do is that match each word in the word box with the correct tool that is commonly used to clean the classroom. Jadi sekarang kita mau mencocokkan dan mau melihat apa-apa saja kira-kira alat-alat yang biasa kita gunakan untuk membersihkan kelas, dan ini untuk tujuannya menambah our vocabularies related to the classroom. Nah, ini gambar yang satu ini adalah broom. Okay, very good, you are correct. And this picture is, okay, bucket with water. Ada airnya di dalam. Kemudian this picture is, what is this? Okay. Yes, this is rag. Kemudian this picture is, okay, this one is spray bottle. This one is whiteboard eraser. Okay, so there is no pencil and there's no chair here. Okay, next. Let's find out the correct words from the word box to complete the sentences. Jadi di sini ada kalimat-kalimat yang tidak komplit, yang belum komplit, yang kita bisa pilih dari beberapa pilihan yang ada di sini. Oke, jadi for example, in the classroom, students first clean the floor using a. Untuk menemukan jawabannya, Bapak Ibu nanti bisa select in here dan pilih salah satu. Dan begitu juga sampai ke yang number 5. Oke, ini sangat menarik dan sangat mudah. This will help you to build sentences. Jadi dari sini kita bisa latihan untuk membentuk bagaimana kita menuliskan kalimat dan still it is related to my classroom. Kemudian ini adalah text 3. Read the text on keeping our classroom neat and fresh. Then read each question carefully and choose the best answer. Oke, jadi Bapak Ibu baca ini pelan-pelan. Saya akan pandu ya, tapi you have to pay attention during I read the text. Keep our classroom neat and fresh. This afternoon, Ibu Mutia, Ibu Ida, and Pak Romi stayed after class to clean their classroom. Ibu Mutia picked up a broom
and carefully swept the floor to remove dust and dirt. Then Ibu Ida mopped the floor with water so it looked shiny and fresh. Meanwhile, Pak Romi sprayed the tables with cleaner and wiped them dry with a cloth. He also erased the whiteboard while the others arranged the chairs and book neatly. When they finished, the classroom looked tidy and ready to be used again the next morning. Jadi ini adalah urutan yang ibu-ibu kerjakan, yang bapak ibu kerjakan. Di dalam teks ini ya, maksudnya bukan bapak ibu yang mengerjakan, tapi ada yang dikerjakan oleh Pak Romi, ada yang dikerjakan oleh Ibu Tia, kemudian mereka membagi tugas, lalu setelah bersih, mereka pastikan semuanya sudah bisa digunakan lagi the next morning, baru mereka pulang. Berdasarkan teks itu, kita akan menjawab pertanyaan ini. Ada 5 pertanyaan. Jadi berdasarkan 5 pertanyaan ini mengacu pada teks yang sudah kita baca tadi. Siapa yang bertugas membersihkan floor? Who cleaned the floor with a broom? Okay, who wants to answer this? Ini sangat mudah karena tadi kita sudah mencek dan memastikan siapa saja yang bekerja. Oke, who cleaned the floor with a broom? Untuk menjawab ini coba kita cari tahu. Oke, Ibu Mutia picked up a broom and carefully swept the floor to remove dust and dirt. Okay, so what is the answer of number 1? Who cleaned the floor with a broom? Yes, you are correct. Ibu Mutia is cleaning the floor with a broom. Very good. I'm so happy you're all very active and you have participated very, very good. Okay, now ini Bapak Ibu akan membuat sebuah paragraph yang bisa dicontoh atau bisa dilihat dari paragraf berikut ini. For example, is make a vase, flower from recycled paper. Jadi bunga ini yang ada di gambar ini dibuat dari kertas yang sudah didaur ulang dan hasilnya jadi lebih cantik. Dari gambar ini kita akan membuat teksnya. The next day, after Mrs. Mutia and the other teachers cleaned the classroom, jadi ini masih lanjutan dari teks yang tadi bahwa mereka sudah selesai membersihkan classroom. Hari berikutnya, Ibu Mutia dan other teachers cleaned the classroom and collected used papers that could still be used. Jadi mereka mengumpulkan kertas-kertas bekas yang mungkin masih bisa digunakan. Mrs. Mutia invited the students to make something from recycle. Oke, ini kita bisa dengarkan audionya ya, supaya lebih clear. The next day, after Bu Mutia and the other teachers cleaned the classroom and collected used papers that could still be used, Bu Mutia invited the students to make something from recycling. They worked together and finally made a flower vase from the used paper. The students felt proud because the classroom was clean and they could also create a new useful item. Oke, so dari sini semua akhirnya bisa digunakan kembali ya, kertas-kertas yang bekas itu bisa digunakan kembali. Dan ini bisa jadi satu teks Bapak Ibu. Nah, untuk memandu Bapak Ibu mampu membuat teks atau mampu menulis kembali teksnya, kita bisa latih berdasarkan arranging the scrambled words. Jadi ada 10 questions yang 10 kalimat yang scrambled. So the thing that you have to do is to rearrange the scrambled words into a correct sentence by choosing the best option. Jadi di sini ada optionsnya yang Bapak Ibu bisa pilih. Nah, seperti nomor 1 ada newspapers, roll old into sticks. Oke. Jadi kita harus cari dulu subjeknya yang mana. Cara mengetahuinya adalah temukan yang diawali dengan huruf capital. Jadi ini ada kata roll, dan roll ini akan menjadi kata pertama untuk membentuk kalimatnya. Roll, kemudian kita cari objects-nya atau kata bendanya. Objects-nya ada newspapers, ada adjective old, yang kalau disatukan akan menjadi noun phrase. Jadi yang tepat adalah old newspapers. Kemudian yang terakhir adalah into sticks. Roll
old newspapers into sticks. Oke, begitu seterusnya sampai ke number 10. Oke, ada yang mau coba untuk finding out the subjects in the second sentence? Oke, very good. Flatten. Flatten. Oke, latihan juga untuk sekaligus pronunciation yang benar. Bagaimana dengan number 3? Sudah ketemu? Yang mana yang akan menjadi kalimat pertamanya, kata pertamanya dalam kalimat ini? Okay, add. Very good. How about number 4? The vase. Very good. Number 5? Dry. Yang pertama. Jadi kalau sudah dapat kata pertamanya, ini akan mempermudah kita dan membantu kita untuk menyusun kata-kata berikutnya sehingga you are able to perform atau to create atau rearrange the best sentence. Okay. Next, observe the following structure of a procedural text about how to make a flower vase from recycled paper. I want you to make atau to write a procedural text about how to make a flower vase from recycled paper. The thing that you have to do is that you have to write the identification. And the second one is future one. Apa kira-kira benda pertama atau alat pertama, kemudian coba cari what is the future 2, alatnya apa, kemudian future 3, bagaimana persiapannya, preparation, kemudian steps-nya, regular activities, dan comment results-nya. So you have 6 sections to do. How to make a flower vase from recycled paper. Kalau sudah ketemu tahapan section ini, Bapak Ibu tinggal membuatnya dalam satu paragraf dan pasti Bapak Ibu sudah berhasil membuat satu paragraf tentang procedural text about how to make a flower vase from recycled paper. Okay, setelah itu, this is what you have to do. List the words to describe in the space below. Think of one object in a classroom that made it from recycling paper. Jadi, kira-kira Bapak Ibu akan membuat apa dari recycling paper? Dengan merecycle paper, Bapak Ibu akan membuat apa kira-kira? Hal yang sama Bapak Ibu perlu lakukan untuk membantu membuat teksnya. You have to identify, kemudian Bapak Ibu perlu membuat materialsnya apa saja, kemudian toolsnya, preparation, dan steps serta resultsnya. Oke, kira-kira mau buat apa dari recycled paper? Mau buat bunga kah? Atau Bapak Ibu bisa buat apa kira-kira? Okay, finally we come to the conclusion. So, in this unit you have learned how to describe classroom objects. Itu sudah kita lakukan. We have discussed how to clean the classroom. Kemudian explain how to make something from recycled paper. You practice listening and speaking by naming classroom's objects, giving and following cleaning instructions, and talking about simple steps for making crafts. Dengan melakukan ini, Bapak Ibu sudah melakukan listening and speaking. Dan Bapak Ibu juga sudah read short text about classroom objects, cleaning tools, and recycling activities, and answered comprehension questions. So in writing activities, Bapak Ibu are making short sentences to describe objects and write simple instruction for cleaning and write steps for making a recycled paper craft. Okay. Okay, now we have to do reflection. You can open your account. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam akun Bapak Ibu, akun siswa. Lalu Bapak Ibu akan melihat menu reflection. Dari sini, Bapak Ibu akan diajukan atau ditunjukkan 5 questions related to the reflection. Ini pertanyaan yang pertama. Bapak Ibu perlu klik apakah Bapak Ibu sudah bisa mendescribe. Kemudian yang kedua, ketiga, sampai yang kelima. Dan don't forget to submit. Okay, submit quiz. Okay, Bapak Ibu, that's all about my classroom today. I'm so happy because you can participate in my classroom very well. You can answer all the questions. You can perform atau you can write a procedural text related to the recycled paper. Thank you so much, Bapak Ibu. It is very nice teaching my classroom with you. Thank you so much. Goodbye.